We have to stand and be firm to what is right and what is truth, bisan pa man daghan ug mukontra kanato. Maayong adlaw mga igsoong ko diha ni Kristo. Ako si Francis Brasona, usa ka Configuration Stage 2 seminarian nga gikan sa Diocese of San Carlos nga naa karon sa Seminaryo Mayor de San Carlos. Magdungan kita sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Sa mga pagbasa ilabi na sa Ebanghelyo, atong nasayran nga samtang nagtudlo si Jesus sa templo, ang mga kadagkuan sa mga pari ug mga punuan sa Judeo midul og gipangutana siya may tungod sa katungod o authority niya sa pagpanudlo ngadto sa templo. Apan gitubag kini ni Jesus sa usapod ka pangutana may tungod sa authority ni Juan sa pagpanudlo. Ug sila nalisang kay basi motubag sila, ang mga tao dili nila motuo ug kontrahan sila. Sa kini nga mga pulong, unsang pwede nato makuha kung moingon kita og authority? Mao ba nga gi-question si Jesus kay nanudlo bisan usa lamang siya kaanak sa panday? Unsa ka nga mga rason nganong kita nga mga tawo kung naay mas molabaw kanato, ilabi na nagtudlo og maayo, ato dayon silang ikritik, suyaan, ipanabi sawayon, questionon ug usay libakon sa mga martis nga pinulungan. Ilabi na gyud og may tungod sa kamatuoran ug mga kausaban nga dili pabor nato, dili dayon ta motuo. Una, tungod ang authority based on status. Nga ang mga kadagkuan sa mga pari o Judeo hadlok sila nga kung naay kausaban, mawala sila, dili na sila ma-recognize, mawala ilang gahom sa komunidad. Sa atong mga kauglingon, usay ingon ana pud ta. Labi na gikan sa ubos, pinyatagaan ta og katungod, mugara pud ta. Pero unta atong sundon ang tubag ni Jesus, nga wala mahadlok og klaro sa iya nga ang iyang authority gikan sa Dios. Ikaduha, authority based on education. Kita nga mga tawo naay batasan nga kung unsay naan maorat. Dili nato kabalo mangita og rason nganong nahitabo kini. Nganong naay mga kausaban kay tungod wala ta maanad, mahadlok kita mubuhat kay kulang kita og kahibalo. O mas pilion gayud nato ang kalinaw. Pero ato pirming hunaon nga susama ni Jesus bisan pa man anaay mga labaw pa sa iyaha, wala siya mahadlo ug mas ning isog pahinuon siya. Kita pud unta ingon ana nga dili lang makontento sa naandan nato kundi buhaton kung unsay angay. Ikatulo, authority based on fame. Kasagaran sa atoa ilabi na sa Pilipinas, mas pilion nato ang mag-antos sa mga patay, gutom, kalamidad ug pagdaog-daog kaysa mo question sa mga nangulo sa atoa. Kay lagi mas maayo ang muhilom kay wala naman tayo mahimo. Pero ato unta pirming hunaon nga ang pagreklamo o pag-question dili man sayop. Labi nagdili klaro og kabalotang nga sayop. Muna ang hagit nato sa atong mga naa sa otoridad nga maghimo tani nasama ni Jesus. He acknowledged his authority that came from the Father and he was only an instrument para mas masabtan sa mga tao. Sa katapusan, atong primihinduman ang authority nga naa kanato gasa kini nga gikan sa Dios. Munang dili nato abosaran o gamiton nato sa maayo ug dili sayop nga paagi. Kay kita lumalabay lamang ining kalibutana. Kung unsa atong gihimo sa gasa nga gihatag sa Ginoo diri kanato, maupod ang iyang gamiton nga sukdanan kanato kung kita mamatay. Amen.